North Korea is boosting its air defense missiles against low altitude flying drones and cruise missiles. اب نارتھ کوریا پہلے تو بلسٹک میزائل سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو بچاتا تھا بلسٹک میزائل سے. اب نارتھ کوریا کروز میزائلس اور ڈرونز سے بھی بچانے کے لیے طرح طرح کی ملٹری جو ہے وہ ڈیفینسز بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ظاہری بات ہے اس کو وہ کون دے رہا ہے ساری ٹیکنالوجی؟ یا تو چائنا دے رہا ہے, یا مور پروبیبلی وہ ایران سے ہیلپ لے رہا ہے, یا مور پروبیبلی نارتھ کوریا کو ہیلپ مل رہی ہے رشیا سے. تو یہ 3-4 کنٹریز اس ٹائم نارتھ کوریا کی ہیلپ کر رہے ہیں. اگلی بات سنیں گا آگے. یہ ہانگ منگ صاحب کہتے ہیں کہ دا ڈیولپمنٹ of such air defense missile attest to Pyongyang recognition of the necessary to enhance its capabilities based on lessons it learned fighting to Russia war against Ukraine. اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں. پچھلے 1 سال سے نارتھ کوریا کے فوجی شانہ بشانہ رشیا کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. اب ان کو کیا کیا ایڈوانٹیج ہو رہے ہیں سنیے گا. دیکھیں بات یہ ہے اس ٹائم کہ نارتھ کوریا پچھلے 60-70 سال سے کسی کنٹری سے جنگ نہیں لڑ سکا. جو آخری کورین وار ہوئی ہے اس میں نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا پہ حملہ کیا تھا 1950 میں. وہ وار 3 سال چلی ہے اور پچھلے 70-75 سال سے نارتھ کوریا کسی جنگ میں نہیں گیا. اب نارتھ کوریا کو ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن پچھلے 1 سال سے نارتھ کوریا جو ہے وہ یوکرین رشیا وار میں لڑائی کر رہا ہے شانہ بشانہ رشین آرمی کے ساتھ. اور اس سے نارتھ کوریا کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ اس سے نارتھ کوریا کو یہ فائدہ مل رہا ہے کہ اس کو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو رہا ہے 2 چیزوں میں. پہلا تو اس کو پریکٹیکل ایکسپیرینس یہ ہو رہا ہے کہ لڑائی لڑنی کیسے ہے, یعنی جب آپ پریکٹیکل لڑائی لڑتے ہیں تو لڑنی کیسے ہے. دوسرا اس کو پریکٹیکل ایکسپیرینس نارتھ کوریا کو رشیا کے فوجیوں کے ساتھ لڑ کے یہ ہو رہا ہے کہ جو ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کے خلاف آپ نے لڑائی کیسے کرنی ہے. یعنی آپ پر جب ویسٹرن ٹیکنالوجی سے حملے ہوں گے تو آپ نے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, کیونکہ جو ویسٹرن ٹیکنالوجی امریکہ یوز کر رہا ہے یا نیٹو کے کنٹریز دے رہے ہیں اس ٹائم یوکرین کو, وہی تو ویسٹرن ٹیکنالوجی کل کو جاپان اور ساؤتھ کوریا بھی یوز کریں گے نا نارتھ کوریا کے اگینسٹ. تو ایک طرح سے اس کو پریکٹیکل ایکسپیرینس مل رہا ہے. تیسری بڑی اہم چیز کیا ہے, نارتھ کوریا کو وہ ٹیکنالوجی مل رہی ہے جو وہ ٹیکنالوجی چاہتا ہے ڈرونز کی ایران سے, کیونکہ ایران بھی اس ٹائم اپنے شہید کاماکازی ڈرونز جو ہے وہ رشیا کو دے رہا ہے, اور رشیا بلسٹک میزائلس کی ٹیکنالوجی اس ٹائم نارتھ کوریا کو دے رہا ہے. تو یہ 3-4 ایڈوانٹیجز اس ٹائم نارتھ کوریا کے ملٹری کو مل رہے ہیں. وہ لیسنس لرن کر رہے ہیں اور اپنی جو ملٹری کا اپنا جو ملٹری بوسٹ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. میں آپ لوگوں کو ایک بہت اہم میپ دکھاتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ بات سن کے آپ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوگی. اس بات کا شاید آپ لوگوں کو پتا ہو یا نہ پتا ہو, لیکن یہ بات سن کے آپ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوگی جو میں ابھی آپ کو اگلی بات سمجھانے لگا اور بتانے لگا. اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا اور بڑے اطمینان سے سنیے گا. یہ یوکرین رشیا وار ہو رہی ہے یہاں پہ, اوکے, یہاں پہ یوکرین رشیا وار ہو رہی ہے. یہ یوکرین ہے, یہ علاقہ رشیا نے کیپچر کیا ہے یوکرین کا, اوکے. یہ والا سارا علاقہ جس علاقے میں لائن لگا رہا ہوں, یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ یوکرین کا رشیا نے کیپچر کیا ہوا ہے, اوکے, پلس کرائمیا. اب ہوا کیا, پچھلے سال ہمارے پاس یہ رپورٹس آئیں کہ جو یہ کرکس کا علاقہ ہے, یہ کرکس کا ریجن ہے, اس ریجن میں یوکرین کی فوجیں گھس گئی ہیں اور یوکرین کی فوجوں نے گھس کے کرکس کے ریجن میں کچھ علاقے کو قبضے میں لے لیا. کچھ علاقے کو قبضے میں لے لیا, کرکس کے کچھ علاقے کو قبضے میں لے لیا تھا یوکرین نے. اب ہوا کیا, رشینز پریشان ہوئے. رشینز نے رشینز نے 40,000 نارتھ کوریا کے فوجیوں کو کہا کہ آپ یہ والا علاقہ ہمیں لبریٹ کر کے دیں. اور کیا ہوا, نارتھ کوریا کے سارے فوجیوں نے یہ سارے کا سارا علاقہ یوکرین کی آرمی سے لے کر واپس کر دیا, اور یہ والا علاقہ اس ٹائم جو ہے وہ رشیا کے پاس واپس ہے. اس ٹائم نارتھ کوریا کی جو فوجیں ہیں وہ اس کرکس کے علاقے کو اس ٹائم ری بلڈ کر رہی ہیں, کیونکہ جنگ کی وجہ سے بہت ساری تباہی ہوئی تھی. واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ اس سارے معاملے کا جو سب سے امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا ایک تو رشیا کی ہیلپ بھی کر رہی ہے, ساتھ میں رشیا کو ایک بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے, رشیا کو ساتھ میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہو رہا ہے کہ اس کے پاس جو فوج کی کھپت ہے اس کی کمی نہیں ہو رہی. بے شک رشیا کے فوجی مارے بھی جا رہے ہیں تو اس کے پاس فوج کی کھپت آتی جا رہی ہے, اور ویگنر گروپ بھی لڑ رہا ہے اس ٹائم رشیا کے ساتھ, اور نارتھ کوریا بھی لڑ رہا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رشیا کو ایک موقع مل چکا ہے کہ اس کے پاس فوج کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, تو وہ اوپر بھی کھاتا کھول رہا ہے. استونیا, لیتھویا, لتھوینیا, ان کنٹریز کو بھی پرووک کر رہا ہے, کبھی ڈرونز بھیج کے, کبھی اپنی فوج کی ڈویژنز بڑھا کے. کل آپ کو یاد ہوگا میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ استونیا کے بارڈر کے اوپر رشیا نے اپنی انوینٹری کو بڑھا دیا. تو اٹ شوز کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا, یہ کھاتا آنے والے ٹائم پہ کھلنے والا ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ اس ٹائم بات یہ کہ چلیں میں فی الحال جو ہے وہ
आऊंगा राइट नाउ फ्रॉम द अदर स्टफ, फ्रॉम द अदर साइड। मैं बात करूंगा नॉर्थ कोरिया की दोबारा से, बिकॉज ये टॉपिक नॉर्थ कोरिया का है। देखिए, नॉर्थ कोरिया को ये सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं। अब नॉर्थ कोरिया इन सारे एडवांटेजेस को अपने हक में लेकर करने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने डिफेंसेस को और स्ट्रांग कर रहा है, बल्कि वो ऑफेंसेस को भी और स्ट्रांग कर रहा है। अब अगली बात सुनिएगा, जो मैं आपको अगली बहुत अहम बात बता रहा हूं। अगली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया जो है उसने एक बहुत अहम जो है वो एक चीज़ हुई है फ्राइडे को ये हुआ है, जुमे वाले दिन, फ्राइडे को, आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, फ्राइडे को नॉर्थ कोरिया में एक मिलिट्री परेड हुई है। वो आप उसको विजुअल्स मिलिट्री परेड के आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। बात इस टाइम ये है कि नॉर्थ कोरिया जो है उसने फ्राइडे को एक मिलिट्री परेड की है, और उस मिलिट्री परेड में क्या हुआ, इसको इस चीज़ को सुनिएगा जो मैं अगली चीज़ बता रहा हूँ, जो मैंने थंबनेल में भी चीज़ लिखी है। North Korea unveiled its latest most powerful intercontinental ballistic missiles ICBM at a military day parade presented over the country leader Kim Jong Un। अब ये जो एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो सिस्टम जिसको दिखाया गया है दुनिया के सामने कि नॉर्थ कोरिया के पास ये वाला भी खाता है, इस मिलिट्री परेड में इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है हॉसोंग 20 ICBM। हॉसोंग 20 ICBM, हॉसोंग 20 ICBM अमेरिका तक पहुंच सकता है। इसकी जो गालिबन रेंज है वो 13 से 15 हज़ार किलोमीटर की रेंज है, मतलब ये अमेरिका तक पहुंच सकता है। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये बेसिकली कहां से कहां तक जा सकता है। इसको देखिएगा गौर से। मैं पैसिफिक का आपको मैप दिखा रहा हूं, ओके। अगर कल को मिसाल के तौर पे लड़ाई हो जाती है इस जो है वो अमेरिका की नॉर्थ कोरिया से, तो नॉर्थ कोरिया की ये मिसाइल अमेरिका की अलास्का तक भी पहुंच सकता है, और अमेरिका के मेन लैंड तक भी ये पहुंच सकता है। ये अमेरिका का मेन लैंड है और ये अमेरिका का अलास्का है। तो इन दोनों पर ये जो हॉसोंग 20 जो नया लेटेस्ट ICBM है, ये इस पूरे इलाके तक पहुंच सकता है। इट शोज कि इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए अमेरिका जो है वो गोल्डन डोम बनाने की बात क्यों कर रहा है? अमेरिका गोल्डन डोम बनाने की इसलिए तो बात कर रहा है कि कल को अगर उस पर कोई हमला हो तो वो हमला पहले ही रुक जाए और उसके मामला जो है वो बेहतर हो सकें। अगली बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात इस टाइम ये है कि अगली बात सुनिएगा। अगली बात यह है कि जो हमारे पास और रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो जो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये न्यूक्लियर वॉर हेड भी लेकर जा सकता है। अभी बहुत सारे लोगों ने इस पर बात भी की है, तो ये न्यूक्लियर वॉर हेड भी लेकर जा सकता है, जो कि अमेरिका के लिए बड़ा खतरनाक है। तभी तो इसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकता है। अब एक साहब है, इनका नाम है अंकित पांडा साहब जो है, ही इज द, ये एक बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर भी हैं, इनकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी हैं, और उनके पास ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बेसिकली एक्सपर्ट हैं इस पर्सपेक्टिव के। मैं इनको बड़ा सुनता भी हूँ, बड़ी अच्छी बात करते हैं। बात इस टाइम ये है कि अंकित पांडा साहब जो है, ही इज़ अ एक्सपर्ट ऑफ नॉर्थ कोरियन पेंसिला, और ये साहब जो है, ही द US बेस्ड कार्नेगी इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में ये काम करते हैं। अंकित पांडा साहब, इन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है, और इन्होंने रिसेंटली इस बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बड़ी एक अहम बात की है। सुनिएगा, अंकित पांडा साहब ने बात की है कि द हॉसोंग 20 represents for the movement the movement of North Korea's ambitions for long range nuclear delivery capabilities. We should expect to see the system instead tested before the end of this year। तो अंकित पांडा साहब कह रहे हैं कि अभी तक इस सिस्टम को टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन इस सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा इस साल के एंड में। अगर दिसंबर या नवंबर तक इस सिस्टम को टेस्ट भी कर लिया जाएगा, जो कि ऑब्वियसली सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये शो करता है कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका तक अपने मिसाइल्स को फेंक सकता है और अपनी आप ताकत को जो है वो बढ़ा रहा है। अगली बात सुनिएगा। अब अंकित पांडा साहब कहते हैं कि द सिस्टम इज लाइकली डिजाइन फॉर द डिलीवरी ऑफ मल्टीपल वॉर हेड्स। ये बड़ी खतरनाक चीज है जो मैं अगली बात बता रहा हूं। ये मिसाइल जो है ये मल्टीपल वॉर हेड लेकर जा सकता है। अब इसको बात को सुनिएगा, मैं क्या आपको बात बता रहा हूं। अब मल्टीपल वॉर हेड का मतलब क्या है? ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसको सुनिएगा कि मल्टीपल वॉर हेड ये लेकर जा सकता है अमेरिका तक। इस बात को सुनिएगा, मैं जो आपको अगली बहुत अहम बात जो बताने वाला हूं। अब मिसाल के तौर पे मल्टीपल वॉरहेड का पहले मतलब क्या है? मल्टीपल वॉरहेड का मतलब है कि एक मिसाइल जा रहा है, हम अटैक करने से पहले उस मिसाइल के अंदर जो डिफरेंट वेरिएंट्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे और वो डिफरेंट जगहों पे अटैक करेंगे। अब इस बात को सुनिएगा कि मल्टीपल वॉरहेड क्या है। और ये हॉसोंग 20 बैलिस्टिक मिसाइल है जो अमेरिका तक पहुंच सकता है और भी अमेरिका के डिफरेंट एसेट्स तक पहुंच सकता है। ये बेसिकली जो है ये मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकता है। मल्टीपल वॉरहेड का मतलब क्या है, इसको सुनिएगा। मिसाल के तौर पे अगर कल को नॉर्थ कोरिया हमला करता है अमेरिका के ऊपर, मिसाल के तौर पे हम वी प्रे के ऐसा ना हो, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ये नॉर्थ कोरिया से मिसाइल उड़ता है, तो इस जगह पर आके ये जो मिसाइल है इस जगह पर आके ये मिसाइल
یہ میزائل جو ہے یہ ڈفرنٹ وار ہیڈس پھینکے گا ایک ساتھ. کچھ وار ہیڈس ادھر جائیں گے, کچھ وار ہیڈس ادھر جائیں گے, کچھ وار ہیڈس کسی اور ڈائریکشن پہ جائیں گے. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ڈفرنٹ وار ہیڈس کو پھینکے گی. یہ بیسیکلی ایک میزائل کے اندر ڈفرنٹ وار ہیڈز ہوں گے, تو ڈفرنٹ وار ہیڈس ڈفرنٹ جگہوں پہ جائیں گے جو اپنے نشانے جو کنفیوز کر سکتے ہیں انٹرسیپٹرس کو, جسے کئی بار انٹرسیپٹر کنفیوز ہوتے بھی ہیں, جس سے چانسز ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آنے والے ٹائم پر وہ جو اینمی ہے آپ کا یا جو ایڈورسری ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. آلریڈی بہرحال بات یہ کہ امریکہ کا جو پیٹریٹ ایئر ڈیفینس بیٹریز ہیں دے آر ویری کیپیبل, بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ کہیں نہ کہیں یہ ٹیکنالوجی اس ٹائم نارتھ کوریا کو بہت بینیفٹ دے رہی ہے, جس سے وہ اپنے آپ کو آنے والے ٹائم پہ اور ایگریسو ضرور کرے گا. اگلی بات سنے گا. اگلی بات یہ ہے کہ اب سوال ایک بہت اہم امپورٹنٹ بات. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دا ہاسونگ سیریز آف ICBM ہیز گیون نارتھ کوریا دا کیپیبلٹی ٹو اسٹرائک لانگ رینج ٹارگیٹس, بٹ کوشچن ریمین اوور دا سوفسٹیکیشن آف اٹس گائیڈڈ سسٹم اینڈ دا ایبلٹی آف دا میزائل وار ہیڈ پے لوڈ ٹو ود اسٹینڈ ایٹماسفیئر ری اینٹری. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس ٹائم یہ ہے رائٹ ناؤ کہ جو اس ٹائم معاملات چل رہے ہیں وہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں. نارتھ کوریا کا شروع سے ایک پرابلم ہمیں سمجھ آیا ہے ابھی تک کہ نارتھ کوریا میزائل تو بڑے بڑے بنا لیتا ہے, نارتھ کوریا اپنی کیپیبلٹیز کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے, بٹ نارتھ کوریا کے پاس کبھی بھی وہ سوفسٹیکیشن نہیں آئی جو سوفسٹیکیشن ویسٹرن کنٹریز میں ہے یا ان کنٹریز کے پاس ہے جو آلریڈی اسٹیبلش نیوکلیر پاور کنٹریز ہیں. اس سوفسٹیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو میزائل پھینکا ہے وہ پریسائسلی آپ کے دشمن پر اٹیک کرے گا, آپ کے دشمن کو نشانہ بنائے گا اور آپ کے دشمن کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کرے گا اور اس کو نقصان پہنچے گا. نارتھ کوریا کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ وہ کیپیبلٹیز جو ہیں وہ کیپیبلٹیز اس لیول کی نہیں ہے جو کیپیبلٹیز انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ جو آپ کا 1-to-1 لڑائی ہوتی ہے. دیٹس وائی نارتھ کوریا اس ٹائم اس ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے. کیونکہ نارتھ کوریا پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور جو اکوپمنٹس یوز ہوتے ہیں ان سارے میزائل ٹیکنالوجیز میں وہ اکوپمنٹس جو ہیں ان پہ بین لگا ہوا ہے اور وہ ایزیلی نہیں ٹرانسفر ہو سکتی. بٹ نارتھ کوریا پچھلے 2 سال سے اپنے آپ کو سوفسٹیکیشن کی طرف کیوں لے کر آ رہا ہے؟ کیونکہ نارتھ کوریا کو ایران سپورٹ کر رہا ہے کوورٹلی, نارتھ کوریا کو چائنا کی سپورٹ ہے اور رشیا کے ساتھ تو وہ بھائی چارے کے ساتھ ہے. رشیا کے ساتھ اس کی ایک اسٹریٹجک الائنس ہے کہ اٹیک آن نارتھ کوریا ول کنسیڈر ایز این اٹیک آن رشیا اینڈ وائس ورسا. اگلی بات سنیے گا. آپ کم جونگ ان صاحب نے بھی ایک بڑی اہم اسپیچ کی ہے فرائیڈے کو. کم جونگ ان صاحب بڑے خوش تھے فرائیڈے کو جب انہوں نے ہاسونگ 20 دیکھا تو ان کی خوشی کی جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ خوشی کی انتہا ان کی بڑھنا شروع ہو گئی. اب اس بات کو سنیے گا. کم جونگ ان صاحب نے تقریر کی کہ پیونگ یانگ میں جو کیپٹل ہے نارتھ کوریا کا, اینڈ ہی سیڈ دیٹ he called North Korea a faithful member of socialist forces and a bulwark for independence against the threat of the Western global hegemony. آگے یہ کہتے ہیں کہ today, آج we stand before the world as a mighty people with no obstacle we cannot overcome and no great achievement we cannot accomplish. یعنی کم جونگ ان صاحب نے جذباتی ہو کر یہ بات کی کہ میں آج خوشی کا مظاہرہ کر رہا ہوں اور ہماری جو قوم ہے نارتھ کوریا کی وہ سوشلزم کو آگے لے کر جائے گی اور جو ویسٹرن ہیجمونی ہے, ویسٹرن جو طاقت ہے اس کو ختم کرے گی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نارتھ کوریا کے لوگ حاصل نہ کر سکیں. ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان کو محنت کرنی ہوگی. تو ایک طرح سے انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور لوگ جو ہیں ان پر آپ کو پتہ جان چھڑکتے ہیں نارتھ کوریا کی. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی بات اس میں بڑی اہم ہے. یہ جو وکٹری ڈے پریڈ ہوئی ہے یا جو بھی پریڈ ہوئی ہے ملٹری کی فرائیڈے کے دن نارتھ کوریا پیونگ یانگ میں, اس میں ایک بڑی اہم بات ہے. یہ بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بہت اہم جو ہے وہ اناؤنسمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک اور میری ٹیم نے ایک بہت اہم جو ہے وہ ایک اسٹور کھولا ہے. ہمارے اسٹور کا نام ہے علی عثمانی اسٹور. اگر آپ نے کوئی بھی شاپنگ کرنی ہو ونٹر سے ریلیٹڈ کچھ بھی لینا ہو تو نیچے اسٹور کا لنک ہے, آپ اس اسٹور کے لنک میں جائیں. اگر آپ نے اپنی پسند سے کچھ ڈیزائن کروانا ہو تو آپ اسکرین شاٹ لیجیے گا, نیچے دیا گا واٹس ایپ نمبر جو ہم نے بھی شیئر کیا ہوا ہے, اس واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کیجیے گا اور آپ وہ اسکرین شاٹ بھیجیے گا ہمیں کہ سر علی بھائی یا میری ٹیم ممبرز آپ کو رپلائی کریں گے کہ ہم نے اس پکچر اس امیج کو اس پروڈکٹ کو ایسے ڈیزائن کروانا ہے. ہم آپ کی پسند سے آپ کو ڈیزائن بھی کر دیں گے اور 5 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی آل اراؤنڈ دا ورلڈ. دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں آپ کو اس اسٹور سے چیزیں مل جائیں گی. خیر اینی ویز موونگ فارورڈ اگلی بات کرتا ہوں. اگلی بہت اہم امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اگلی بہت اہم امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ جو پریڈ ہوئی ہے فرائیڈے کے دن, اس پریڈ میں ایک اور بہت اہم چیز دیکھی گئی ہے. وہ کیا دیکھی گئی ہے؟ وہ دیکھی گئی ہے
दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव आपको याद होगा रशिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने एक बहुत अहम बात की है, वो क्या है? दिमित्री मेदवेदेव ने साहब ने एक बात की है बहुत अहम, वो ये बात की है कि वो इस टाइम नॉर्थ कोरिया के साथ खड़े हुए हैं। इट शोज कि नॉर्थ कोरिया और इस टाइम जो रशिया है वो एक दूसरे के बड़े करीब हैं। दिमित्री मेदवेदेव और रशिया का डेलीगेशन भी फ्राइडे की इस परेड में जो प्योंगयांग में हुई है वो उसमें जो है वो उसमें शरीक हुए थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी हैं और बड़ा प्रेज किया नॉर्थ कोरिया को। अब दिमित्री मेदवेदेव ने क्या स्टेटमेंट दी है किम जोंग उन से मुलाकात के बाद, वो मैं आपको बताता हूं। More importantly, Dmitry Medvedev of Russia expressed gratitude for North Korea's support for the Russian military campaign in Ukraine. अब ये बात सबको पता है कि जो इस टाइम किम जोंग उन साहब हैं, किम जोंग उन साहब जो हैं उनके साथ खड़े हुए हैं इस टाइम जो है वो शाना बशाना रशिया की फोर्सेस, और रशिया इस टाइम प्रेस कर रहा है किम जोंग उन साहब को कि किम जोंग उन साहब ने अपने 40,000 फौजी जो हैं वो इस टाइम यूक्रेन फौज में रशिया को दिए हुए और रशिया बहुत सारे इलाके को कैप्चर कर रहा है। आगे दिमित्री मेदवेदेव जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं किसके, प्यूटिन साहब के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया is revealed during times of trial. This fully applies to the alliance between our two countries. यानी दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं जो कि इस टाइम टॉप मैन है इस टाइम क्रेमलिन के, जो कि प्यूटिन के बड़े करीब हैं, उन्होंने कही बात कि हम बड़े खुश हैं। ये वो वक्त है जब दोनों ममालिक, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कंबाइन खड़े हुए हैं, और ये वो वक्त है कि जिस वक्त दोनों मुल्कों ने, दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे का साथ दिया मुश्किल वक्त में। यानी नॉर्थ कोरिया ने अपने फौजी भेजे प्यूटिन साहब को, वो दिए, और बदले में प्यूटिन साहब ने ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को दी, जिससे किम जोंग उन अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। अगली बात सुनेगा। अब ये सारी बात तो खत्म होगी, अगली बात सुनेगा। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी ही अहम बात है, वो ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि हॉसोंग 20 ICBM ये क्यों मैटर करता है? ये जो ICBM सीरीज है नॉर्थ कोरिया की, ये क्यों मैटर करती है? उसकी वजह है, उसकी ये वजह है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अमेरिका को डटर करना चाहता है, अमेरिका को ये बताना चाहता है